yan. Dito ah. Saan ba? Tatalo na natin yung mga idol ko. Ano pangalan ng page mo yan? OG Kit tol, OG Kit. Follow nyo ako ah. Oh, shoutout muna kayong lahat. Shoutout. Yes, ay. Team tol. Wow! Wow! Galing. Oh, ano masasabi nyo kay OG? OG Cute, shout out! Shoutout. Shout out! Shout out OG Cute! Shoutout. Kuya. Ano kuya? Tara, video mo ako. Rest ko na eh. Tara, video mo ako. Sige, tara dito. Ano pangalan mo kuya? Edward Lazara. Edward, nice to meet you kuya. Ano pangalan mo kuya? Ano? Jazz. Nice to meet you sa inyo mga kuya ko. Tara, video mo ako. Sige, 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 go. Rest ko na eh. Sige, sige, go. Alright, strict, alright. Tricks. Alright, strict. Oh! Kaya ko yun. Thank you. Kuya. Nice. Sige, go last. Last. Sige na, Dor, sige na. Sige na. Sige tal, video mo video. Tara, go. Video mo nga kami, tol. Picture tayo na. Picture tayo na. Tara, go. Tara, go. Picture. Hawakan nyo. Sino yung nakasi? Naka 0.5 po dito. Yes, ay. Ito yung flash. Followers. Yes, thank you sa inyo. Thank you. Ingat kayo.